आयज आमी सगळ्यांनी पळयलें की आयज कशें जो आमदार आहा विरेश बोरकार आहा तेणी आयज जे भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आहा जे भुरग्यांनी पार्टे खातीर आयज काम केल्लें आयज तेजो सॅक्रिफायस आयज फायनान्शियल कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें पार्टेक आयज तेजो रिजल्ट आनी तेजो परिणाम तेणी आयज ऑफिसाक सील मारून दाखयल्लें आहा की आपूण खंयच्या लेवलीक पावूं शकता तो. जेन्ना आतां शैलेशान कशें सांगलें शैलेश मागीर आमचो गौरेश आगरवाडेकर आसा हांव स्वता आमी अशें खूब जाण आमचो रुबट सुद्दां आसलो की तेंच्यांनी पार्टे खातीर आपलो जॉब क्वीट करून बरें कामाक आसले सगळे भुरगे ते जॉब क्वीट करून पार्टे खातीर टायम दिताले. आनी स्पेशली म्हटल्यार जो असलो हो विरेश बोरकर असलो जो घातकी म्हणटा तेका आमी कित्याक जेन्ना हो प्रोटेस्टाक बसतालो तेन्ना आमी भुरगे सकाळचे कामाक वचोन रातचे हेजे प्रोटेस्टाक येवन बसताले. तेजो तो 39 एजांक जालो तो फुटपाथार बसलेलो तो तेन्ना आमी सकाळच्या कामाक वचोन रातचे हेज्या प्रोटेस्टाक वचोन 3-4 घरा वचोन आमी सकाळी उठून कामाक वयताले परतोन. जाल्यार आयज ह्या सॅक्रिफायसाचो आयज तो परिणाम आमकां हो मेळ्ळा की ऑफिसाक सील आयज तो आपुणूच सेल्फ डिक्लेअर्ड नॅशनल प्रेजिडेंट जाल्लो आहा. आयज तो वेरियस कमिटीज आहा स्टेट कमिटी आहा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आहा तांकां तो हे केल्या सगळ्यो कॅन्सल केल्ल्यो आहा सगळ्यो कमिटी. आयज तो कितें करपाक सोदता तें आमकां कळना. आनी हे मेन सगळे जे मडगांव जेन्ना मिटींग जाल्ली मडगांवसून सगळें स्टार्ट जालां आनी तेजे जे आयज एडवायजर आहा आयज ते एडवायजर ताका सारके फोंडान घालतले हे तरी आमकां दिसता कित्याक आयज तो एक पिशापणां करता. आयज तो एक स्टेप घेता आपणाक जाय ते कितें मनाक मारता रातचो न्हिदता उठता ताका दिसता की आपूण जालो प्रेजिडेंट फाल्यां तो आनीक कितें करतलो परवा तो इंटरनॅशनल प्रेजिडेंट जातलो. तो परवा आतां तो विजय आनी तो अमीत गेला तसो UK गेला ते थंयसरलो प्रेजिडेंट सोदतलो दिसता वर्ल्ड वायड प्रेजिडेंट जातलो. कितें करता तो कळना कित्याक प्रेजिडेंट सुद्दां करता जाल्यार एक ताका हें आसता एक सारको सिस्टम आसता ताका इलेक्शन आसता जाल्यार हेजे कांयच ना खंयसरूच रिकॉर्ड ना बरयल्लो की हो प्रेजिडेंट म्हणून. तसोच जेन्ना कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आहा जेन्ना आमी सुद्दां जेन्ना 10 भुरग्यांक जेन्ना काडले हांवूय कोर कमिटीन आहा जेन्ना 10 भुरग्यांक आमी ते काडले ते सुद्दां डिसिजन आमी कोर कमिटीन घेतलेले. आयज हो उठता हेजे रातचे सपनान येता कोण नागडो बाबा येता काय कोण येता तो आमकां खबर ना. तो ताका सांगता आसतलो रातचो 2 अडेजांक आनी तो तेन्ना नोटीस काडटा सगळ्यो कमिटीज हे जाल्यो पार्टेचो आनी वयल्यान मेन म्हणजे पार्टेचो ट्रेजरर आनी सेक्रेटरीक तो काडटा सस्पेंड करता. हे कितें चल्लां. आनी एक ताका सांगपाक सोदता की हे रेव्होल्युशनरी जे आहा आमचे ते पावरा फाटल्यान आनी तुजे जे फेक तूं हे करता तेज्या फाटल्यान तुजें ना. कित्याक आयज पळोवंक गेलो जाल्यार तुज्याच गांवांत आयज प्रेस कॉन प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ताका तुजी पंचायत आसली तेणी ऑक्युपन्सी दिली आनी तूं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तुका मनोजान सांगलें तेजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवया ती पंचायत भायर मारया तेन्ना तुवें घेतला. आनी तेज्या फाटल्यान सुद्दां कितें जालां ती प्रेस जावन कितें जालां तें तुका खबर आसतलें कसो तूं सरपंचा कडेन गेलो आनी सॉरी मागली ती. तशेंच बाकीचो जो हेचो मानस डेव्हलपरचो जो प्रोजेक्ट जो मनोज सांगतालो जो चॅक परत दिल्लो म्हणून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो. आयज ते खंय बाकीच्या भायर गांवांत वचोन तूं सांगता की हे प्रोजेक्ट आमकां नाका प्रोजेक्ट हे नाका मात तुज्या गांवांत तूं पयलीं पळय कितें चल्लां तें. आयज आमी प्रावडली सांगताले आमचो आमदार म्हणून मात आयज म्हाका लज दिसता हो आमदार आमचो आमदार म्हणून सांगपाक आमी एक टायम हेच्या खातीर काम केल्लें म्हणून सांगपाक. आनी एकूच सांगता लास्ट वयता की मनोज ना जाल्यार हे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे कांय जावपाचें ना. सो आमी मागता आमी डिमांड करता मनोजाक बेगीन